வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஜெயராம் பேசுகிறேன். யாருடா அந்த ஜெயராம்னு பார்க்குறீங்களா? என் தாத்தா ஒரு ரிட்டையர்டு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர். சும்மா பெரம்பெடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பயத்தோடு இப்படி இருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ அவள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் டாப் அஃபீஷியல்ஸாக இருக்காங்க. என் அப்பா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் தான், ஆனால் பாதிலேயே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாரு. பெரம்பு ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஏன்னா 2 வயசுலேருந்து 100 வயசோட சொல்கிற ஒரே வார்த்தை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஐ பிகம் அ சைக்காலஜிக்கல் ப்ரொஃபஸர். சரி, பார்க்குறீங்களா ஏன் இந்த கதையெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்கிறான்னு? ஏன்னா அதை நான் சொல்கிறேன். சாரி சார், கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, மன்னிச்சுக்கோங்க. ரோல் ஆஃப் ஸ்கூல் இன் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் நாங்கள் பண்ணுறோம். So far we covered around 150 schools in and around Chennai. But today we have chosen this school, Srimati Durga Devi Chaudhary Vivekananda Vidyalaya, for our research work. Quite intriguing practice are available here. ஒன்னா ஆறு அமர பார்க்க போகிறோம். First, let us bow our head to the founder chairman, the secret behind the success of this magnificent school, and then let's move to the next. Okay guys, listen. It's our school's 51st annual day. Let's not waste much of the time and move on to the next topic with divine beginning, Pushpanjali, followed by floral tribute to our founder chairman, Shri Jayagopal Garudia ji. ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണി കാണാൻ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ കർപ്പൂരത്തിരിയായി കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കളഭച്ചാട്ടണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക്, പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക്, തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക്, തിരുവമൃതത്വം സ്വാമിക്ക്. പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപിൽ തന്റെ തുമ്പിക്കൈ ചേർക്കണം നെഞ്ചിൽ വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം മുൻപിൽ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರ ಮೃಗವರ ಪಿನಾಕ ಧನುಕರ ಗಂಗಾಶಿರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರ ಮೃಗವರ ಪಿನಾಕ ಧನುಕರ ಗಂಗಾಶಿರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಮೋ ನಮೋ. ನಂದಿವಾಹನಾನಂದದಿಂದ ಮೂರ್ಜಗದಿ ಮೆರೆವ ನೀನೇ. ಅಂದು ಅಮೃತ ಘಟದಿಂದುದಿಸಿದ ವಿಷ ತಂದು ಭುಜಿಸಿದವ ನೀನೇ. ಕಂದರ್ಪನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಉಗ್ರನು ನೀನೇ. ಕಂದರ್ಪನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಉಗ್ರನು ನೀನೇ. ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದವ ಚಂದದಿ ಪೊಗಳುವ ನೀನೇ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರ ಮೃಗವರ ಪಿನಾಕ ಧನುಕರ ಗಂಗಾಶಿರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಮೋ ನಮೋ.
வருவாய் 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 எங்கள் கரோடியாவே மீண்டும் பிறந்து வருவாய் வருவாய்